May buntag mga higala, gikan ako sa opisina karon. Og kuyog ko diri sa Daro sa apartment sa akong gikuyugan. Kay di aman sila diri nag-eskwela. So karon balik na pug ugma dito sa Kapitolyo para finalize kung makabalik ba mi og trabaho og dili. Mapirmahan ni Gob ang among meeting. Among ako usa ka team leader ug mapirmahan makabalik. Pero kung dili mapirmahan ni Gob, dili makabalik. So manghinaot lang ko ugma pohon nga maayo ang lakaw namo, maayo ang panahon, sakto ang tempo. Mapirmahan po ni Gob labing maayo para mabalik na among trabaho. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga karong adlaw dunay taong nitabang nako. Labi na ni ex-konsehal Ayen og si Mayor Pib Ubanyana nga nitabang pud siya nga aron makabalik og trabaho. Nagpasalamat kog dako nila aning mga tawhana. Ug salamat sa inyong pagtan-aw. Ay buntag sa tanan mga higala ug karong buntagan na ako diri daplin sa kalsada kay gaatan ko karon og series para mo adto sa syudad. Daghang salamat.